Shalom. Shalom. Happy Sunday, everybody. Hello, shalom. Nice to meet you again in the Sunday service of PJ Church. Hope you will inform your friend, your family, so they can join all together and have a sermon together with us. Okay? Shalom semua. Senang kita jumpa lagi di ibadah minggu ini setelah 1 minggu ya. Semoga kita semua senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan dalam keadaan yang baik. Dan tak lupa ajak keluarga, ajak teman-teman untuk sama-sama beribadah bersama kami di PJ Church. Sebelumnya kita akan segera mulai dengan kita buka dalam doa. Let us pray. Let's pray. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, you're the God Almighty. Tuhan, Kaulah Tuhan yang Maha Besar. Even today we pray, Bahkan hari ini God, kami berdoa, oh, let your glory, let your power come down on your people. biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu tercurah atas umat. Lord, for each and every one, you have got a purpose. Tuhan, untuk setiap orang Tuhan punya tujuan. So Lord, speak to us today. Jadi Tuhan, berbicaralah pada kami hari ini. Lord, you're the God who empower your children. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang memberi kuasa, yang memperlengkapi anak-anak. So today we pray Jadi hari ini kami berdoa, that, Lord, you shall empower your people. biarlah Engkau yang memperlengkapi dan memberi kuasa untuk Heal them and anak-anak-Mu. dwell over them. Yang sakit sembuhkan, yang terikat lepaskan. We give all the glory to you. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Every powers of darkness, every unwanted spirit, we rebuke and bind and cast out in the name of Jesus. Segala kuasa kegelapan, roh-roh yang tidak berguna, kami ikat, kuasa yang kami usir demi nama Tuhan Yesus Kristus. We give all the glory to you. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. In the mighty name of Jesus, Lord, we Demi pray. nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa kami berdoa. Amen, amen. Amin, amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus berkati. Invite your friends. Sekali lagi And, jangan lupa undang teman. Subscribe those who not subscribe, Yang belum subscribe, harap subscribe. so that you can have the everyday inspirations from YouTube and Facebook. Dan setiap hari kami selalu menayangkan inspirasi baik di YouTube maupun di Facebook. And also it is on the Spotify and other medias. Dan juga ada di Spotify dan media lain Instagram, seperti Instagram. all so many podcasts. Okay, there are about 6-7 podcasts, so you can subscribe in any of them. Ya, dan di beberapa podcast lainnya bisa subscribe ya. Okay, Oke. so God bless you. Ya, Tuhan Yesus berkati.
Shalom. Shalom. So today we are going to look at another part of the purpose of God creating man. Jadi hari ini kita akan melihat tentang tujuan diciptakannya manusia. Dilihat dari sisi yang lain lagi dari yang sebelumnya. Last time we saw about that man was created as a judge, to judge the angels and the people. Sebelumnya kita belajar tentang manusia diciptakan untuk menjadi hakim, untuk menghakimi malaikat-malaikat dan menghakimi dunia. So we will continue to the second part now. Dan sekarang kita akan lanjut ke bagian yang berikutnya. Okay, let's see in the Bible. Mari kita lihat Alkitab kita. Let's go to 2 Corinthians chapter 4 and verse 4. Kita lihat dari 2 Korintus 4 ayat 4. We need to understand Kita perlu that mengerti God has got a universal purpose. Tuhan punya tujuan yang umum, yang universal. And then He has got an individual purpose. Dan juga ia punya tujuan untuk setiap individu. So we need to understand that Jadi kita perlu mengerti there are different purpose at different point of time for different people, different nations. ya, jadi untuk waktu tertentu ada tujuan yang berbeda antar bangsa tertentu, untuk bangsa tertentu dan untuk individu tertentu. See, for example, Contohnya, Jesus came to Israel, Tuhan Yesus datang ke Israel, but they rejected. tapi orang Israel menolaknya. So the gospel went to Akhirnya Injil the Gentiles. kepada Gentiles, kepada orang-orang yang bukan orang Israel. So what happened? Dan apa yang terjadi? People got saved Orang-orang diselamatkan, because Paul more often traveled to Rome, dan karena Paulus sering ke Roma, and more people were evangelized in Europe. dan lebih banyak orang waktu itu diinjilkan di Eropa. So God sent different people, different apostles to different place. Jadi Tuhan mengirimkan apostle, rasul-rasul dan guru-guru yang lain So ke he sent tempat-tempat yang berbeda-beda. he sent Thomas to India. Contohnya Thomas dikirim ke India. So we see many people, many of them go to different parts of the world. Ya, jadi berbeda-beda tempat dikirimnya. So they had different purposes. Dan tentunya punya tujuan yang berbeda-beda di negara atau di tempat di mana mereka dikirim. And then what happened? Dan kemudian apa yang terjadi? For so many centuries, Untuk For some beberapa probably about- abad, people came from Europe, including Britain and America, and Orang evangelized the datang other nations. dari Eropa, termasuk dari Inggris, dari Belanda ke bangsa-bangsa untuk menyebarkan Injil. Now what is happening? Sekarang apa yang terjadi? If you go to Europe, Kalau kita pergi ke Eropa, there are no people in the church. gerejanya kosong. So many churches are sold, and it has become malls, and it has become complexes of shopping and entertainment, and even mosque, and even Hindu temples. Ya, jadi banyak gereja-gereja karena kosong ya, udah dijual, akhirnya dibeli untuk shopping mall untuk tempat-tempat hiburan, ada untuk masjid, ada untuk temple atau kuil. So you see, Jadi kita lihat, at different point of time, the different purposes operate. ya, pada waktu yang berbeda, ada tujuan yang berbeda yang bekerja. So we see here Jadi kita lihat di sini, the purpose of God, tujuan Tuhan, universal purpose of God tujuan Tuhan yang universal, yang umum for the current mankind. untuk umat manusia zaman now. Okay, so I think I spoke about this a little bit earlier last time, Saya rasa saya ada menyebut-nyebut sedikit tentang hal ini dalam khotbah-khotbah but sebelumnya. little bit we see today also. Ya, hari ini kita akan lihat lagi sedikit. Let's see about the purpose of God. Kita akan melihat mengenai tujuan Tuhan. Man was made in the image of God. Kita tahu manusia diciptakan sesuai dengan gambaran Allah. And 2 Corinthians chapter 4 and verse 4 tells like this.
2 Korintus 4 ayat 4 mengatakan sebagai berikut. In whom the God of this world has blinded the minds of unbelieving, that the light of the good news of the glory of Christ, who is the image of God, should not dawn on them. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Hallelujah. Haleluya. If you read in the Bible in Genesis chapter 2, Kalau kita baca di Alkitab di Kejadian pasal 2, now God discusses and tells, let us make man in our image. kita lihat Tuhan mendiskusikan dan mengatakan, mari kita membuat manusia sesuai dengan gambaran kita. Okay, now you have to understand. Nah, kita harus mengerti. It is maybe people think, oh, if God has created man only 6,000 years before, there are fossils of human being who are much older. Kalau misalkan kita bilang, wah, kalau Tuhan memang menciptakan sejak zaman Adam dan Hawa, berarti sekitar 6.000 tahun. Bagaimana menjelaskan fosil-fosil yang umurnya kelihatan udah lebih dari 6.000 tahun? You can see the man walking in the 4 leg and then 2 leg like an ape and this thing. It's not a part of the creations. It's not the part of evolution, but it's just a creation which scientifically they prove, but many times we are disturbed to answer that and we don't know the answer. Ya, kita tahu kan ilmuwan menjelaskan evolusi manusia dari berkaki 4 terus berdiri dan berjalan. Kadang-kadang kita sulit untuk menjelaskan hal ini. Maksudnya apabila dihubungkan dengan iman Kristen. Last time I told you. Tapi kan terakhir kali saya udah jelaskan mengenai hal ini ya. Man was created in the image of God. Bahwa manusia di Kejadian 2 diciptakan segambar dengan Tuhan, bukan dengan berkaki 4 ya. But before that, tapi sebelum itu, in Genesis chapter 1, di Kejadian 1 verse 1, ayat 1, the Bible tells God created heaven and earth. Dikatakan Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi. Genesis chapter 1 and verse 2, the Bible tells, the darkness was there on the deep and the earth was wide. Ya, jadi itu ayat pertama mengenai itu, dan ayat kedua dikatakan buminya sudah seperti kayak tidak terbentuk dan ada kegelapan. Now, the question is, nah pertanyaannya adalah, there are some of the things which God did not create in the 6 days creation. Ya, memang ada hal-hal yang Tuhan tidak ciptakan di dalam penciptaan 6 hari itu. Ada yang sebelumnya udah diciptakan. You mean before already created? Ya. In the 6 days is not created. Just ya, jadi di penciptaan 6 hari itu tidak diciptakan gitu. Ada hal-hal. Now if you read. Jadi kalau kita baca in Genesis chapter 2 verse 1, okay, let's go to that so we'll understand maybe. Untuk lebih mengerti kita lihat di sini. Genesis chapter Kejadian 1 and verse 1 ayat 2. Now the earth was formless and empty. Darkness was on the surface of the deep. God's spirit was hovering over the surface of the waters. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Now, the creation, if you read, starts from verse 3. Mulai dari ayat 3, apabila kita baca Kejadian 1 ayat 3. Let there be light. And there was light. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Now God created everything, right? Padahal dikatakan Tuhan telah menciptakan segala sesuatu. So where did the water come from? Verse 2 tells, dari mana air itu datang? Darkness was on the surface of the deep and God's spirit was hovering over the surface of the water. Ya, ayat 2 dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, pertanyaannya airnya itu kapan diciptakan? So, from verse 3 only the creation starts, right? Padahal baru mulai ayat 3 dijelaskan mengenai penciptaan. Yang pertama adalah jadilah terang. Last time I told that before creation, all your needs are created.
Ya, sebelumnya kita bicarakan mengenai bahwa sebelum kita diciptakan, semua yang kita butuhkan Tuhan udah ciptakan dulu. Now my question is, some of the things I want to explain, I want to show you here, which scientifically when people question, we don't know what to answer. Ya, nah di sini saya ingin menjelaskan sesuatu yang kadang-kadang menurut ilmu pengetahuan kita mengerti, tapi bagaimana menghubungkannya dengan iman Kristen. So verse 2, it tells, there was darkness. So who created the darkness? Jadi ayat 2 dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Berarti siapa yang ciptakan gelap gulita? Now the creation starts only from verse 3. Sedangkan kita tahu ya tadi bahwa penciptaan baru mulai di ayat 3. Now if you read there, Nah kalau kita baca di sana, there was water. Who created the water? ya seperti tadi kita tanya lagi, ada roh Allah melayang-layang di atas air, terus air siapa yang ciptakan? Only in verse 6, if you read, God tells, let there be expanse in the middle of the waters, and let it divide the waters from the waters, so half go up and half go down into the inside the earth. Ya meskipun ayat 6 ada menjelaskan mengenai air, tapi bukan penciptaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Jadi airnya udah ada, ayat 6 itu cuma memisahkan air dari air yang nanti di atas dan air yang nanti di bawah. Now you need to understand, okay? This has got some connection later, so that's why I want to explain to you. Ya sebenarnya ini ada hubungannya nanti, makanya sekarang saya mau jelasin dulu. Okay, so here we see Jadi di sini kita lihat the water, air, the light, terang, the stones, batu, the sand, pasir, and so many other things dan banyak hal-hal yang lain is not in the creation, in the part of the 6 days creation. tidak dijelaskan di penciptaan 6 hari tersebut. So where did the darkness and all the stones and everything come? Ya jadi dari mana hal-hal itu seperti kayak kegelapan, batu-batu dan lain-lainnya datang. So you need to understand about that. Nah kita perlu mengerti mengenai hal ini. So the first verse tells God created heaven and earth. Ya, ayat pertama, padahal ayat pertama itu tadi kan dikatakan ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi udah diciptakan langit dan bumi. So we have to go to the cross reference and see what is this all about. Ya kita harus lihat ke ayat-ayat yang lain ya, So, other verses ya, untuk cross check. Okay, the problem is many times when the children ask, where did the dinosaurs come from? It's already millions of years old. Ya misalkan kayak anak sekolah tanya, mama udah usia bumi 6.000 tahun, dinosaurus ribuan tahun, dari mana itu dinosaurusnya datang? And who created the darkness? Maybe the devil created the darkness because God only created the light. Iya, siapa tuh ciptain kegelapan? Apa itu iblis yang ciptain? Karena Tuhan hanya ciptain terang. Later if you read in the Genesis, same chapter, Ya nanti di kejadian, kalau you kita can baca terus di see kejadian, God split light Di and situ, darkness separate. kita bisa baca di mana Tuhan menciptakan terang, memisahkan terang dan gelap. Now from where does water and the darkness and the stones and other things come? Ya dari mana datangnya kegelapan, batu-batu dan air ini? It is already there because God created the heaven and the earth in the first words. But in the second words, it's already destroyed. Ya karena itu sebenarnya udah dijelaskan di Kejadian 1 ayat 1. Tapi itu udah dihancurkan. Baru Kejadian 1 ayat 2 itu pembentukan bumi yang sekarang kita tinggal. Okay, let's go to understand this, we have to go to 2 Peter chapter 3, Untuk mengerti ini kita lihat di 2 Petrus 3 verse 5 and 7. For this they willfully forget that there were heavens from of old, and an earth formed out of water and amid water by the word of God. This is the first earth. By which means the world that then was, that time, okay? The world that was then was, being overflowed with water, perished. That earth perished. Please understand, okay? So that earth is different from this earth. So from that earth, God only restructured and redid the things. Okay, now let's understand more. Verse 7. But the heavens
that now are, and the earth by the same word has been stored up for the fire, being reserved against the day of judgment and destruction for ungodly people. Oke, saya jelaskan ya dari ayat 5. 2 Petrus 3 ayat 5. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Ini bicara mengenai bumi yang pertama, bukan yang sekarang ini. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu, yaitu yang pertama ini, telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Nah itu berikutnya ayat 7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang, nah yang kita ada, bahasa Indonesia dikatakan terpelihara dari api, tapi bahasa Inggris dikatakan disediakan untuk api dan ditujukan, maksudnya untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jadi bumi yang sekarang maksudnya emang disediakan untuk hancur oleh api di hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Now, you need to understand this. Jadi ada sedikit perbedaan antara terjemahan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Soalnya di bahasa Indonesia justru itu. So we need to understand keep some by translations miss the exact point. Ya, jadi ada sedikit perbedaan dikit. Kalau ini kan supaya beda. aman dari api. You have to Justru know, go to untuk the api. root. The first earth which has been destroyed, you see in 2 Peter chapter 3 and verse 5, that is destroyed by the water. Ya, jadi bumi yang pertama, bukan bumi yang sekarang, itu udah hancur oleh air. Sebenarnya bukan hancur, tapi deform, tidak berbentuk. Makanya di Kejadian 1 ayat 2 dibilang belum berbentuk, karena udah hancur ini. Tapi sebenarnya masih bumi yang sama ya. So the fifth verse very clearly explain. Fifth verse clearly explain that what was in Genesis chapter 1 and 1, which is destroyed and become Genesis chapter 1 and verse 2. Ya, jadi ini menjelaskan bagaimana hubungan antara Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2, bahwa apa yang tertulis di Kejadian 1 ayat 1 itu adalah bumi yang dahulu. And the verse 7 very clearly tells Ayat 7 sangat jelas dikatakan, the current earth is kept for fire, to be destructed by fire. Nah, bahwa bumi yang sekarang ini emang disediakan untuk dihancurkan oleh api. Kalau yang pertama tadi oleh air. Now you have to understand, Nah, kita perlu mengerti the first earth bumi yang was pertama destroyed. dihancurkan. Why? Kenapa? Because the devil fall from heaven. Karena iblis jatuh dari surga. If you read in Ezekiel, Kalau kita baca di Yeskiel, you know kita tahu the devil was called as a Lucifer, and when he was created, he was beautiful. iblis yang disebut Lucifer, saat ia diciptakan, ia memang diciptakan dengan sangat indah. So, because he's so handsome, so beautiful, Karena dia indah, so he thought he will sit in the throne, and God threw him down, and he fall down, and what happened? All the things in the earth were destroyed. ya jadi akhirnya dia diusir ke bumi, dia jatuh di bumi dan hancur, bumi dihancurkan. So, okay, now let's, because we are going somewhere, so I just want to give you the background. So, this is the second earth, okay? The same earth which has become formless, God redesigned, restructured, and the Bible tells what it will be destroyed, and there will be new heaven and new earth again. Ya, jadi ini tadi backgroundnya kita udah jelasin panjang lebar backgroundnya. Jadi kita bicara sekarang tentang bumi yang sekarang. Tadi kita udah baca juga, setelah bumi yang sekarang, di Alkitab juga mengatakan akan ada bumi baru dan langit baru. Hallelujah. Haleluya. Okay, so we need to understand many things. Jadi banyak hal yang perlu kita mengerti. Okay, so let's see. Jesus now was created in the image of God. Nah, kita mengerti Tuhan Yesus diciptakan sesuai dengan gambaran And Allah. man was also created in the image of God. Demikian juga manusia diciptakan In sesuai Genesis dengan chapter 6, Genesis chapter, gambaran Allah. you know about that in Genesis chapter 2, you know that God created man in the image of God. Iya, kita bisa baca di Kejadian pasal 2 ya. In James chapter 3:9, Dalam Yakobus 3 ayat 9, we are created in the image of God. bahwa kita diciptakan menurut rupa Allah. Amen. Amin. But
we need to understand Tapi kita perlu mengerti. we are not only created in the image of God, but we are also created as the Son of God. Ya, kita ini bukan hanya diciptakan serupa dengan Allah, tapi kita juga adalah anak Allah. Luke chapter 3 and verse 38. Lukas 3 ayat 38. The son of Enos, the son of Seth, the son of Adam, who was the son of God. Ya, ini mengenai silsilah ya, dikatakan anak Enos, ini silsilah Adam ya. Ini anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. So, Adam is told as what? Son of God. Ya, Not jadi- only the image of God, but also the Son of God. Ya, Adam ini dikatakan bukan hanya serupa dengan Allah, tapi juga dikatakan anak Adam, anak Allah. Hallelujah. Haleluya. Oh, why God has to have sons? Wah, kenapa ini Tuhan mesti punya anak? I have heard this. Saya sering dengar kata-kata So many ini. religious leaders ask about that. If it's a God, why he has to have sons and why, what is all this? Iya, ada banyak pasti yang tanya, kalau dia Tuhan kok beranak? Tuhan tidak beranak. Ini apa maksudnya? Ya, nanti akan You need dijelaskan. to understand that God, Kita perlu mengerti bahwa Tuhan, He's not a lonely mad person, okay? dia bukan orang yang kesepian sendiri ya. He wants to have family. Bukan He wants individu to yang kesepian have sendiri. people worship Him. He wants to talk to people. Ya, ia ingin berelasi dengan manusia dan ciptaannya. Many times we think what? Banyak kali kita God is berpikir sitting apa? somebody alone, lonely. Oh, Tuhan ada di atas sendirian, kesepian. What is he doing alone? Itu Tuhan apain dia sendirian? Only man who God created us in His image as His Son. Only after so many years, 6,000 years, He's alone, all alone, and we have to only go and meet Him in the heaven. Ya, apa ya, dia sendirian, manusia baru diciptakan 6.000 tahun yang lalu. Sebelumnya bagaimana ya? Terus kita nanti baru ketemu lagi sama Tuhan nanti di surga gitu. Let's turn to Job chapter 1 and verse 6. Nah, mari kita lihat dari Ayub 1 ayat 6. Now it happened on the day when God's sons came to present themselves. God's sons came to present themselves. Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. You see, in Job chapter 2 and verse 5, again the same thing. Another day, God's sons came, what to report? Ya, di Ayub 2 ayat 5 menjelaskan lagi tentang pertemuan Tuhan. 2 ayat 1, sorry. Oh ya, Ayub 2 ayat 2 and verse 1 dijelaskan lagi tentang anak Tuhan berkumpul dengan anak-anak. So now you understand what? Nah, sekarang apa yang kita bisa mengerti dari sini? We are not only the sons of God. There in the heaven, there is somebody going and reporting who are the sons of God. Ya, jadi bukan hanya kita anak-anak Allah, di surga itu ada yang lain juga. Anak dikatakan di sini anak-anak Allah. That's why Jesus said what? Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan apa? I have other sheep also, other flock also. Not only you, I have other flock also. Tuhan Yesus mengatakan, aku mempunyai domba-domba yang lain juga. Domba-domba ya, other ya, Flock. kawanan domba yang lain juga. This is very clearly explained, but we don't understand. Ya, ini dengan jelas dikatakan, tapi kita belum mengerti. Now, the first one I told you, we are the children of God. Yang Adam pertama, is child of God. ya, kita adalah anak Allah. Uh, Adam anak Allah, ya kita anak okay, Allah. let's keep it as sinless Adam. Okay, later we come to that. Ya, jadi ini Adam yang belum jatuh dalam dosa So ya. okay, kita bicara. so we are the children of God. Jadi kita We are the adalah anak sons of God. Okay. Now you see Sekarang kita lihat in Job, there's another sons of God, group of sons of God who are coming and reporting in the heaven. Tadi kita juga udah baca di Ayub, ada juga rombongan anak-anak Allah yang melapor kepada Allah. Who come to menghadap present themselves, Allah. the Bible tells. Huh? Dia dikatakan menghadap Allah. Do you present yourself to God every day, morning or afternoon or evening or whatever? Ya, apakah kita menghadap Allah setiap pagi, siang atau sore atau malam? Every child of God Setiap anak-anak comes and Allah. tells, "Oh, good morning, Dad. Good morning, Mom." Ya, harusnya lah I'm going selamat out. pagi, They Mas, hug, selamat pagi, they kiss, Pak, they- gitu kan. Mereka berpelukan, berciuman dan pergi. Adam and Eve, when they were in Eden, Waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, God came to
meet them every day, evening, in the cool of the day. Dikatakan sore hari, senja, hari yang teduh, Tuhan datang mengunjungi Adam. He dan want to Hawa. have a fellowship. Tuhan itu ingin mengadakan fellowship So you see, atau apa ya, persekutuan. so what happened? Sehingga apa yang terjadi? He want to have a fellowship. Ia ingin memiliki fellowship, So he comes persekutuan, jadi dia datang ke sana. And you see Dan kita lihat, the second set of sons, tadi okay? kita udah lihat di Ayub. Now the third dua set of grup- sons. Let's see the third set of sons. Dua grup anak Allah. Hmm. Yang berikutnya kita lihat, Genesis chapter 6 and verse 2. Kejadian 6 ayat 2. 2. And God's sons saw that men's daughters were beautiful, and they took for themselves wives of all that they choose. Kejadian 6 ayat 2, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. So this is talking about the Nephilim and other things. I don't want to go so deeper on that now, Ya, for now. Ini bicara mengenai Nephilim ya. So Ya. this is another set of sons we see here. Ya, That's the ini- fallen angels. Ya, jadi ini kita lihat disebut anak-anak Allah. Ini sebenarnya fallen angel ya. Yeah. Ini adalah malaikat yang jatuh. So they are called what? Tapi mereka juga disebut apa? God's sons. Anak-anak Allah. Hello? So you see there are three sets of Jadi sons. kita udah lihat ada 3 kelompok anak-anak Allah. Number one, Nomor 1 in Job you see in heaven the sons of God. di surga ada anak-anak Allah, itu di Ayub tadi kita lihat. Number two, in Eden, Nomor God 2, created the son of God Adam. Di Taman Eden Tuhan ciptakan anak-anak Allah yaitu Adam. After they were thrown out, in number 3 you see Dan nomor 3 kita lihat the woman got multiplied, and the sons of God, the third set, yang They grup yang come. ketiga yaitu and took themselves wives. They married the human woman, ya ini anak-anak Allah yang menikah dengan istri-istri and dari they antara were giants perempuan-perempuan born dunia. and all those things. Okay, you can Ini yang read that. ketiga ini okay? yang kemudian melahirkan Since raksasa-raksasa. we don't have time Karena to kita nggak punya banyak waktu focus on untuk that, jelaskan we will see ini. on that later. Nanti Okay. lain waktu kita akan jelaskan. So okay, now you see the three sets of sons of man. Jadi kita udah lihat anak-anak Allah dalam 3 kelompok di sini yang disebutkan di Alkitab. Now, what is the purpose why God has to create now a third set? Ya, kenapa Tuhan sekarang mau menciptakan set yang ketiga, which is Adam Yeah, Adam group. and Eve. Ya, jadi kita ini sebenarnya kelompok yang ketiga, kelompok anak-anak Allah yang ketiga. If you read in Ezekiel, as I told you, Kalau kita baca di Yehezkiel seperti yang saya sampaikan tadi, you can see kita bisa lihat when the Lucifer was created, saat Lucifer diciptakan, Ezekiel 28 and verse 14 onwards, Yehezkiel 28 ayat 14 dan seterusnya. he was anointed cherub. Dia adalah malaikat kerubim yang diurapi. And what happens? Dan apa yang terjadi? The day when he was created, Hari di mana dia Verse diciptakan, ayat 13, he Yehezkiel was created with all the 28 ayat stones, 13. and that's the day when the pipes and music, everything was created. Ya, dia diciptakan bersama-sama dengan permata-permata yang indah, dan pada hari yang diciptakan itulah hari yang dimana segala alat-alat musik diciptakan. You need to understand. Nah, kita That perlu is why you mengerti. see people when you call for worship, practice, singing, music, when you tell they will keep doing this, doing that, making all this sound, everything. Itu sebabnya waktu kalau kita ajak-ajak orang, ayo kita memuji Tuhan. And the worship leaders sometimes, many times it so happens, I know for a long time, I mean not only here in Indonesia also, I've seen also in India and other countries also. Many times what happens, the worship leaders have some, oh, I want to marry the singer, I want to marry the pastor, all kind of things. Ya, jadi banyak hal lah, saya juga pernah ada lihat worship leader yang saya mau menikah That's why dengan. you have to be careful as a singer, as a musician. Ya, maksudnya di sini adalah kita sebagai penyanyi dan sebagai pemain musik kita harus Because why? berhati-hati. The devil Kenapa? is Karena annoyed with people who worship. iblis itu sebel, nggak Because suka dengan orang-orang you take his job. pemusik
dengan orang penyanyi. Dia karena orang-orang pemuji, pemusik ini merebut pekerjaan dia dulunya. So you see, Jadi kita lihat, the devil's job, because you take, he is upset and angry. ya karena diambil oleh para pemuji, pekerjaan dia jadi marah sama para pemuji. That's why you see pemusik. all the demonic worldly music and everything. Dan kita lihat juga banyak diciptakan ya musik-musik dunia yang bersifat demonik, satanism, bersifat roh jahat. Okay, Ada roh now jahatnya. now you see what is the purpose why God created man. Nah sekarang kita lihat apa tujuannya Tuhan ciptakan kelompok ketiga ini, yaitu anak-anak Allah, kelompok manusia. The one set of sons of God, when God created Lucifer in Ezekiel 28, Waktu Tuhan ciptakan Lucifer di Yehezkiel 28, the Bible tells, Alkitab mengatakan when he fall down, waktu Lucifer jatuh, he pulled down 30% of them. dia menarik Of the 30% dari malaikat-malaikat di surga So now bersamanya. God created, he can create any number, okay? Ya, dia bisa ciptakan sebanyaknya dia mau, tapi kenyataannya dia menciptakan Adam dan Hawa. Elijah said, "Oh Lord, no, I don't want to continue here. This Jezebel is threatening me." God said, "Okay, go. I will create Elisha." Ya, Elia bilang, "Aduh, Tuhan, aku mau pulang aja deh, ini aku diancam sama Isabel." Tuhan menyetujui. Ya udah kalau gitu. Tuhan ciptain Elisa. Bukan ciptain, maksudnya God can penerusnya dikasih lah do Elisa. anything. Jadi Tuhan itu bisa lakukan apa aja. Hallelujah. Ya tentu aja ya. Okay, here we see Di sini kita lihat what for God created man untuk apa Tuhan and what does menciptakan He tell. manusia dan apa yang dia Today, what is He katakan. telling to you? Hari ini apa yang dia katakan? Let's padamu? turn to Luke 12:32. Kita lihat di Lukas 12:32. Don't be afraid, little flock, for it is your Father God's pleasure to give you the kingdom. Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. So God wants to give you the kingdom. Jadi Tuhan itu tujuannya ingin memberi kita kerajaannya. Last week I told you, Minggu lalu saya katakan, last week or the week before, I told you that Ya, we saya are pernah created katakan as a judge to bahwa- judge the angels and the fallen angels and the people. ya kita diciptakan, salah satu tujuannya adalah untuk menghakimi malaikat-malaikat yang jatuh ya, dan dunia. Now you see, Nah sekarang kita lihat God created man. Tuhan menciptakan manusia. One of the reason is Salah what? satu alasannya Not to adalah fill the heaven, bukan menu-menuhin surga. because as if there is no angels there and Kayak He's nggak ada lonely. malaikat dan Tuhan kesepian aja gitu kan. We need to understand. Kita perlu mengerti. Many times we have a misconception that God is sitting in heaven lonely and all those things. Ya kayak tadi dikatakan banyak orang berpikir Tuhan sepi sendiri di atas. My question is, I want to ask you. Pertanyaannya saya ingin tanya, God created heaven Tuhan menciptakan surga and God created earth. dan menciptakan bumi. So if God is sitting in heaven, Kalau how Tuhan, did He create heaven? Before that creation of heaven, where was He? ya kalau Tuhan duduk di surga, nah sebelum ada surga Tuhan ada di mana? Surga siapa yang ciptain? And Sorry, in Indonesia it's different. Heaven is sky and Yeah. heaven is yeah, that's so different. what heaven you're talking that, about? that also includes the heaven. So God created also the heaven. No, I'm talking about that heaven. Spiritual heaven or the sky? No, that heaven itself. Oh iya, saya bicara mengenai surga itu yang benar-benar surga. So Paul even talks about the Karena third bahasa heaven. Indonesia ada terjemahannya berbeda. Okay, let me explain to you about the first. Paul also explains about the third heaven. Yes. Ngomong-ngomong soal surga atau langit, Paulus mengatakan dia juga bicara mengenai langit ketiga. Not langit ketiga, third heaven. In So Indonesia is that's why that's all confusing here, the Indonesian That's language. kalau terjemahin soal langit di bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Here Genesis 1:1 agak talks bingung. about the heaven as well as the skies. Ya di sini bicara mengenai emang arti surga sebenarnya dan juga arti langit.
So if God is creating heaven, Jadi kalau Tuhan menciptakan surga, please understand. If God is creating heaven, right? ya misalkan Tuhan yang ciptain From where the surga. heaven came? If God is not creating, Ya dari mana surga datang kalau Tuhan gak ciptakan? Udah pasti surga juga diciptain Tuhan kan? if He is creating, where was He before He goes and sitting inside the heaven? Ya kalau kita hanya berpikir Tuhan ada di surga, nah sebelum surga dia ciptakan Tuhan adanya di mana? So we have to understand God Jadi kita harus is mengerti Tuhan itu so big and ekstrim, universe. super, nggak terbatas besarnya, hebatnya. Okay, we need to understand. Kita perlu mengerti. There are three sets of Kita kembali Sons of tadi God. ada 3 grup dari anak-anak Allah and God created heaven. dan Tuhan menciptakan These Sons, you langit. see, they come and report, including Surga. Satan came Ya. and report in heaven. Dan tadi kita udah dengar, kita udah baca bahwa di surga itu anak-anak Allah datang dan melapor menghadap Tuhan. So God is always not in the heaven. Jadi Tuhan nggak selalu memang ada di You have to surga. read the Bible fully, so you will Ya, understand. kalau kita baca Alkitab dengan teliti, kita akan bisa mengerti Okay, lebih so banyak. I don't have time for much for that today because we'll see other day, okay? Iya, We'll kita see akan some other day. lihat Okay, hari because we lainnya. are across the time, okay? Now the next thing I want to tell you, Nah, yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, why did God create man? kenapa Tuhan menciptakan manusia? Okay, Psalm 2:8 already we read, yeah. Mazmur 2 ayat 8. Okay, ask of me and I'll give nations for your inheritance, the uttermost part of the earth for your possession. Ya, mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. So what does God tell? Jadi Tuhan mengatakan apa? Ask me even the uttermost part I will give you. Ya, minta kepadaku, bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung-ujung bumi. Luke 12:32 Jadi sampai tells ujung-ujung bumi jadi kepunyaan God kita. wants to give the kingdom of God. Nah, kalau tadi di Lukas 12:32 Tuhan ingin memberi kerajaannya. Now the Bible tells Nah, Alkitab mengatakan when Jesus cast out the devil, he tells what? That Saat- means the heaven, the kingdom must come near you. ya dikatakan saat apabila manusia udah mulai mengusir iblis, maka dikatakan di ayat itu maka kerajaan surga udah dekat denganmu. When you get saved, Jesus what said? The kingdom comes inside you. Ini khotbah ini bisa dilihat di khotbah-khotbah sebelumnya, yaitu apabila ayat Alkitab mengatakan apabila kita telah diselamatkan maka kerajaan surga ada di dalam kita. And here he tells what? I will give you the kingdom. Dan di sini dikatakan apa? Aku akan memberimu kerajaan. In Luke 12:32. Dalam Lukas 12:32. And now in Psalm 2:8 he tells, Dan sekarang di Mazmur 2:8 dikatakan, ask me mintalah kepadaku and I will give the uttermost parts of the earth even. dan aku akan memberikan bangsa-bangsa bahkan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. For your possession. Untuk kepunyaanmu. Not just going and praying, yeah. Bukan cuma ke sana dan pergi berdoa, tapi untuk The problem is we don't ask, that's the problem. ya masalahnya kita tidak memintanya. When I wanted to buy for a long, when I moved to Indonesia, Waktu saya pindah ke Indonesia, I did not have, we sold our places and I moved to Indonesia. ya kita jual tempat kita dan kita pindah ke Indonesia. And once I have a very good uncle who was concerned about me and he said, why don't you buy a house? Ya, sehingga kita nggak ada tempat dan suatu hari paman saya bilang, wah kamu udah nggak ada tempat kalau ke India. Kenapa kamu nggak beli rumah gitu atau tempat gitu? And he was compelling so much. Dan dia kayak mau, ayo gitu. I don't know what to do really because I don't have money to buy. Ya karena waktu itu saya juga nggak punya cukup uang untuk beli ya, jadi saya juga bingung gimana ya. But that year I was talking about the open doors. Ya, nah waktu tahun itu saya sedang bicara mengenai pintu-pintu yang terbuka yang Tuhan buka. That's the promise of the year. Waktu itu merupakan janji di tahun itu. So to make the story short, Pendek cerita, I went to see some places what my uncle showed, ya saya pergilah ke tempat yang ditunjukkan oleh paman saya. and I was not satisfied because it looks like a lonely place, and if my wife is a foreigner, she comes there,
oh, it may be dangerous. Ya saya They lihat, stay ini alone, tempatnya for kayak example. terpencil. Wah, ntar istri saya kan orang asing. Kalau di India, nanti waduh kesian dia kalau lagi di rumah And kesepian. it looks like as if Terpencil low bahaya, lying, maybe gitu. flooding. Dan juga kayaknya dia tanahnya rendah, takut nanti banjir gitu. And kan. then I said, oh no, I said in my heart, I didn't tell Ya him. di dalam hati tuh saya bilang, aduh Pak, saya nggak Okay. bilang paman saya. I went to the other side of the city Terus saya pergi ke tempat lain where my brother was there. yang dekat dengan tempat And adik saya, he adik wasn't laki-laki there at saya. home. Dia waktu itu lagi nggak ada di rumah. So I went around the place. Jadi ya saya jalan aja muter sekitar situ. And when I go there, Waktu saya muter I sekitar saw a situ, board. saya lihat ada papan pengumuman. The price is almost equal. Oh ini kok ada jual rumah, hampir mirip dengan yang mau saya beli ditawarin paman the saya. price. Iya harganya. So what happened? Sehingga apa yang terjadi? I just go there and see the apartment. Saya pergi dan lihat apartemen itu. When I go and see the back, Waktu saya lihat di belakang wow, apartemen itu, there is water. oh ada danau. There's a lake. And my wife always tells, oh, if you want, we need to buy a house somewhere near the water because she likes the water. Ya jadi istri saya emang suka di pinggir-pinggir danau gitu. Jadi saya pikir wah ini kayaknya udah cocok di pinggir danau. And I immediately called her. Terus saya telepon istri And I saya told- karena waktu itu istrinya lagi di Indonesia, saya lagi And di I- Indonesia, dia udah di India. And I told her, Dan saya katakan kepadanya, I saw an apartment and there's a lake beside. Oh, she said, hey, yeah, then I need it. saya telepon, saya bilang ada rumah ini di pinggir danau. Terus saya bilang, oh iya ya saya suka. So what happened? Apa yang terjadi? Okay, I just prayed there. Saya berdoa. I di need sana. this, but I don't know how. Tuhan saya mau rumah ini, tapi saya belum tahu nih gimana caranya. Because I don't know how I'm going to pay. Karena waktu itu saya ya dana terbatas gitu, bagaimana bayarnya nanti. So I went there. Jadi saya pergilah ke tempat And I itu, said, ke Lord, if lokasinya. it's your will, Saya katakan Tuhan kalau ini kehendak Tuhan, the price what they offer, they should give the same price. ya biarlah harganya dicocokin Because sama dengan harga yang apartemen yang satu lagi. They have itu. written it is only till December. Karena emang ada promo tapi cuma sampai bulan Desember. But from January the prices increase. Dan mulai Januari harganya akan naik gitu. To make the story short, Pendek cerita, they accepted for the price, akhirnya mereka terima harga itu. and even before I pay, Bahkan sebelum saya bayar, they even make the sale didn't give. mereka udah kasih akta jual beli ke saya. Dan Haleluya. berikan itu. Haleluya. Because the Bible tells what? Karena Alkitab bilang apa? Ask, and I will give Minta. in the uttermost part, the end of the road. That is the end of the road. That is the end of the last uproot plot of that road. Ya, itu Tuhan bilang minta akan diberi ujung-ujung bumi. Kalau rumah saya kebetulan di ujung dekat karena udah mentok danau. So sometimes I used to go and pray to the nations. Kadang-kadang saya pergi berdoa untuk bangsa-bangsa. I go to the ends of the country, Ya bahkan sampai ke to ujung the sea border, perbatasan to the lake borders, dari negara yang other saya kunjungi. boundaries. Okay. Now here the Bible tells Di He will sini- give the possession as an inheritance. Ya, Alkitab mengatakan ia akan memberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung-ujung bumi menjadi milik kepunyaanmu. Hallelujah. Haleluya. So God wants to give the kingdom, Jadi Tuhan ingin memberikan kerajaan and God wants to give you the possessions. dan juga memberimu kepunyaanmu. Because menjadi why? milikmu, In Genesis pusakamu. chapter 2, Genesis chapter 3, God tells, have dominion. Karena dalam Kejadian 3 Tuhan katakan berkuasalah. Hallelujah. Haleluya. So man was created to have dominion and Jadi rule over the earth. manusia memang udah diciptakan aslinya itu untuk berkuasa dan menguasai bumi dan memerintah atas bumi. Who will rule the earth? Siapa Who yang will akan get the earth? memerintah? Siapa In yang Matthew akan chapter 5 memperoleh? and verse 5, Dalam Matius 5 ayat 5, blessed are the gentle, for they shall inherit the earth. diberkatilah orang yang lemah lembut karena mereka akan mewarisi bumi. This I have spoken in the inspiration. Nah, ini yeah? saya udah sampaikan ya di So, inspirasi. This is I take the message from little bit connected with the inspiration and Yeah. things, okay? Ya, pesan-pesan So you will ini understand juga those who people. diambil sedikit-sedikit dari inspirasi harian ya. So this- Setiap hari ada inspirasi.
Why I'm telling this? Why? Kenapa saya katakan ini? If you follow the inspiration, Kalau some of kita them. mengikuti I will inspirasi explain setiap that. hari, sebenarnya saya udah menjelaskan beberapa topik di sana. Now you have to understand. Nah, kita perlu mengerti, If you are working kalau kita bekerja along with God bersama dengan as a Tuhan, child of God, sebagai anak Tuhan, God anak will Allah, help you Tuhan akan menolong kita. because He gives the dominion and the authority. Karena Tuhan yang memberi kuasa dan otoritas. Now I want to explain to you a particular passage only so that you will understand. Ya, saya ingin menjelaskan satu perikop aja sehingga kita bisa mengerti. Joshua 10 verse 12 to 14. Okay, sorry, 10:11 from 10:11. And it came to pass as they fled from before Israel, and you know what happened? God threw stones from heaven. Ya, dikatakan Yosua 10 ayat 11, The sun goes around in the galaxy, in the Milky Way galaxy. sun berputar In the Milky Way galaxy, di Milky Way galaksi every 230 million years. setiap 230 juta tahun. The whole galaxy, the solar system, Seluruh titik sistem tata surya, sun, moon, the earth, and the planets, our planets, matahari, bulan dan planet is revolving at berputar 828,000 kilometers per hour, and we don't fall. dan kita nggak jatuh. Maksudnya udah berputar begitu, kita nggak jatuh. But only small earthquake, we already fall. Tapi ada sedikit gempa Buildings fall. bumi, gedung-gedung runtuh. That is the what? Itu apa? The technology of God. Itu teknologinya Tuhan. Just think, Coba only 100 pikirin. kilometers, 200 kilometers we go, that's all already pushing, headache, everything. Ya, kita ngebut, you mean in the car atau apa? Yeah. Ya, di mobil misalkan kita kecepatan udah kayak pusing. You know, if you have to go in the rocket to go out of the stratospheric Atmosfer atau apalah gitu. you Kalau naik have to roket, go faster than the light speed, the speed of the light, which is more than 930 kilometers. kalau kita naik roket, roketnya harus lebih cepat dari kecepatan cahaya gitu, baru bisa keluar dari atmosfer atau apasfer itulah. Only for that, people have to be trained. Astronauts are trained. Dan untuk hal itu astronot dilatih. But actually speaking, the Tapi reality, sebenar-benarnya according to the realitasnya, science, please go to Google and see. Iya, sesuai dengan ilmu pengetahuan bisa di Google. Okay, just not Google, yeah, maybe the NASA website. Ya, atau NASA Okay, website. 828,000 kilometers per hour it is revolving. 823.000 kilometer per jam. Oke, kita bisa mengerti ya. Iya. Kenapa saya mau bicara ini harus kita mengerti. We have to understand. Ya, kita harus mengerti. So fast the solar system is going around in the galaxy. Ya, betapa cepatnya perputaran sistem tata surya di galaksi. Kalau nggak salah. Please understand, okay? Ya, jadi begitu deh. Mohon And dimengerti. what did Joshua tell? Dan apa kata Joshua? Joshua spoke Joshua bicara to the Lord kepada and he Tuhan told to the sun. dan dia katakan kepada matahari. Joshua 10 and verse 12. Yosua 10 ayat 12. Stand at Gibeon. Berhentilah di atas Gibeon. Many people tell the Banyak sun orang doesn't move. mengatakan matahari tidak bergerak. The moon, okay, let's take moon. That's the moon Dan move. bulan bergerak. The moon, the Bible tells. Dan untuk bulan Sorry, the dikatakan science tells. ilmu mengatakan The moon also moves. bulan juga bergerak. It goes around the sun, Earth 27 days. Itu mengelilingi bumi setiap Around the sun in 27 days. So, once in a month, it turns. ya, It jadi goes around. berputar setiap 20 berapa hari, 28 hari sehingga So, sebulan sekali. Now dia you see, berbalik. Joshua tells what? Dan kita lihat ini Joshua mengatakan apa? Sun stop at Bulan berhenti di atas lembah Ayalon. Gideon. Check. Ayalon. Moon. Moon stop an Ayalon. And sun stop at Gibeon. Dan, matahari berhenti di atas Gibeon.
So many times people think, Banyak orang the berpikir, sun is stable, only the earth stop. matahari diam, hanya bumi. Hanya bumi yang berputar So sampai as per this verse, only the earth stops. So this is not scientific. So we need to understand according to science, Jadi, the sun kita also mesti moves, mengerti. the Sesuai moon ilmu, also moves. Matahari dan bulan juga berputar. And the whole system revolves, Semua moves at sistem 838,000 kilometers. Berputar 825.000 km per jam. So Joshua can stop because what? He is the son of God. Ya, Yosua bisa menghentikan ini semua karena ia adalah anak Allah. Hallelujah. Haleluya. Now, we are Sekarang, so confirmed that we are the children of God because of what? Through Christ we become the son of God. Ya, kita sekarang udah tahu kita adalah anak Tuhan. Melalui Kristus kita menjadi anak-anak In Old Allah Testament, if juga. Joshua can stop Di perjanjian lama, kalau Joshua bisa menghentikan and Moses can divide the sea dan Musa bisa membelah sungai, and Elijah can stop the rain for 3.5 years, membelah laut, dan Elia bisa menghentikan hujan 3,5 tahun. hallelujah, Jesus said, Tuhan Yesus mengatakan, those who believe on me shall do more than what I did. ya, siapa yang percaya kepadaku bisa melakukan lebih dari yang aku lakukan. Because we become the children of God. Karena kita adalah anak-anak Adam Tuhan. sinned and lost the relationship with God as a son. Adam jatuh dalam dosa dan kehilangan hubungannya dengan Tuhan. Today, Hari ini, if you're not saved, kalau Anda belum diselamatkan, if you're not accepted Jesus as a Savior, maksudnya belum terima Yesus sebagai Tuhan dan that Juru means you're Selamat, not still the child of God. artinya belum menjadi anak Allah. God wants you to have dominion. Tuhan ingin engkau God wants you to memiliki have the possessions. kuasa dan And God warisan. wants to use the authority of the kingdom of God. Dan Tuhan ingin menggunakan otoritas kerajaan surga. Hallelujah. Haleluya. Maybe if you're not saved, Apabila kita belum diselamatkan hari ini, decide, ambil commit your life to keputusan. God. Serahkan diri And kepada those of Tuhan you who are Yesus already Kristus. saved, Dan yang sudah diselamatkan, know your authority. ketahuilah otoritas. You understand who you are. Dan mengerti siapa You engkau. have been called. Engkau You have telah been dipanggil, chosen. dipilih, And you've been anointed. dan diurapi. And you are special before God. Dan engkau istimewa di hadapan Tuhan. You have been given the authority and dominion. Engkau telah diberi otoritas dan kuasa. Shall we pray? Mari kita berdoa. If you are sick, Kalau ada yang you sakit, have to know that you have the authority. ketahuilah bahwa engkau mempunyai otoritas. Keep your hand in the place of sickness. Taruh tanganmu di tempat yang If you have sakit. financial problem, Kalau ada masalah relationship keuangan, problem, masalah hubungan, whatever it is, apapun itu, the God who created everything, Tuhan yang menciptakan segala He can change sesuatu, every situation. Ia bisa mengubah segala sesuatu. Hallelujah. Haleluya. Let's pray. Mari kita berdoa. Those who are not saved, keep your hand on the chest. I'm going to pray for Yang you. belum selamat, taruh tanganmu di dada karena saya akan berdoa. You want to be the son of God? Engkau ingin menjadi anak Allah? You want to go to heaven? You want to have the Dan- kingdom of God for you? Ingin ke surga dan memiliki kerajaan surga And you want to have the possessions? dan memiliki pusaka sampai ujung-ujung bumi? God is the one who can give you. Tuhanlah yang akan memberikannya. So let's pray. Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, those who are not saved, Tuhan, those mereka yang who are belum not accepted as a selamat dan Savior, belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Lord, dan Juru Selamat, let them, Lord, know that you are the God Almighty. Tuhan selamatkan mereka dan biarlah mereka menerima Yesus sebagai We Tuhan pray dan that you Juru Selamat. touch them, Father. Jamah Tuhan. Oh Lord, accept them, forgive their sins. Ampuni segala dosa dan kesalahannya. Heal them, Father. And those who are sick, heal them and Yang deliver them. sakit, sembuhkan. Yang terikat, lepaskanlah Tuhan. We pray that you bless your people. Dan berkati umat. We rebuke in the name of Jesus every spirit, everything unwanted in the name of Roh-roh Jesus. yang tidak berguna kami usir demi nama Tuhan Yesus. Give your people authority and dominion over everything. Berilah umatmu otoritas dan kuasa atas segala sesuatu. We give all the glory to you. Segala kemuliaan hanya bagi In the mighty name of Jesus, Lord, we demi nama Tuhan pray. Yesus yang besar kami berdoa. Amen, amen. Amin, amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Let's give your best offering to God. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. We honor God with our offerings. Dan biarlah Tuhan
hormati melalui persembahan kita. Let's pray for the offerings. Mari kita berdoa. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, Tuhan, we honor with whatever you've given us. ya kami menghormati dengan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Bless these offerings, Father. Berkatilah persembahan ini. We don't give to a man, we don't give to a church, but we give to you through all these things. Ya, kami tidak memberi kepada manusia atau gereja, tapi kami memberi kepadamu melalui ini. So we commit everyone into your hands, Father. Kami menyerahkan semua orang ke dalam tangan-Mu, Bapa. Lord, bless them Berkati mereka and bless their offerings dan berkati persembahan and multiply it dan perbanyak and give him 1,000 times. ribuan kali. And we pray that Dan kami berdoa, bless them, berkati their mereka, jobs, pekerjaannya, their business, bisnisnya, their family, keluarganya, their children, anak-anaknya, and whatever the income dan they apapun get, pendapatan everything be mereka, blessed biarlah and diberkati prosperous. dan dibuat berhasil. The corona or the circumstances or situations doesn't stop them. Biarlah corona dan situasi saat ini tidak menghentikan berkat mereka. You can, Lord, you help them Tolonglah mereka, the Tuhan, kingdom power. dengan kekuasaan kerajaan. In the name of Jesus, Demi nama Tuhan Yesus, the Lord we pray. oh Tuhan kami berdoa. Amen, amen. Amen. God bless you. I can do anything, yes, I can do all things, for it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you, my eyes are open, my shoulders are broken, I believe in my faith. Nothing is impossible. Let's receive the blessings of God.
Mari kita terima berkat Tuhan. Let the blessings of Abraham, Kiranya berkat let Abraham, the blessings of Isaac, berkat Ishak, let the blessings of Israel berkat be Israel to every one of us. menyertai setiap kita. Let God make His face to shine upon you. Kiranya Tuhan membuat wajahnya bersinar atasmu. Let God give you good health, Kiranya Tuhan memberi a long kesehatan, life, panjang umur, and the dominion and the dan authority. kuasa dan otoritas. Let God bless you Kiranya Tuhan memberkatimu and give you possessions dan memberimu and make warisan you dan channel of blessing membuatmu to jadi others. saluran berkat bagi orang lain. The love of the Father, Kiranya kasih dari Bapa kita di surga, the grace and peace of Jesus, kemurahan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus during the leading of Kristus, the Holy Spirit, pimpinan dan bimbingan Roh be to every Kudus one of us menyertai setiap kita and with all the saints of this bersama world dengan orang kudus di seluruh until dunia Jesus sampai comes. kedatangan Tuhan Yesus. Amen. Amen. Amin, amin. God bless you. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Please share this video to know more secret so that people can know the secret and the dominion and authority what God has kept for us. Ya, bisa di-share setelah ini, setelah video selesai bisa di-share kepada teman-teman orang-orang yang kita kasihi yang lain, sehingga mereka juga bisa mengetahui rahasia tujuan Tuhan menciptakan kita. So it will be in the Facebook. It will be facebook.com/vjministries, Akan ada di facebook.com/vjministries and you can see in YouTube, youtube.com/vjministries, dan juga di YouTube, youtube.com/vjministries, and you can see also in Spotify. juga di Spotify and other places you can hear it. dan di tempat lain juga kita bisa mendengarkannya. May God bless you Kiranya Tuhan memberkatimu. and keep you as a blessing, exercise His dominion and authority in your life. Ya, biar Tuhan memberkatimu dengan kuasa dan otoritas. God bless you. Tuhan Yesus berkati.